যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করতে কলকাতা বিমানবন্দরের নয়া পদক্ষেপ। কলকাতা সহ উত্তর পূর্বের একাধিক বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন করতে বুধবার সব বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবা দিবস পালিত হলো। যাত্রী সেবা দিবস উদযাপন উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এএআই চেয়ারম্যান সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এএআই সদর দপ্তরের পর্যবেক্ষক ক্যাপ্টেন এস.কে. মালিক, নির্বাহী পরিচালক নিরাপত্তা এবং বিমানবন্দরের পরিচালক ডক্টর পি.আর. বেউরিয়া, জেনারেল ম্যানেজার সুধা রেঙ্গানাথন। চেয়ারম্যান যাত্রীকেন্দ্রিক উদ্যোগগুলির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, যাত্রী সেবা দিবস যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণের সুযোগ। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এএআই যাত্রীদের নিরাপদ, সুরক্ষিত ও বিশ্বমানের সেবা প্রদানের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, এই জাতীয় গুরুত্বের অনুষ্ঠানের প্রচার সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া জরুরি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের পর্যবেক্ষক ক্যাপ্টেন সুধীর মালিক, কলকাতা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর ডক্টর প্রভাত রঞ্জন বেউরিয়া। তিনি যাত্রী পরিষেবার দিনে যাত্রীদেরকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন, এয়ারপোর্টের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলিকে তুলে ধরেন। নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশ বান্ধব হিসাবে আজকের দিনটিকে উদযাপন করা হয়েছিল। অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রীদের কিছুটা অন্যভাবে আপ্যায়িত করার পাশাপাশি বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে যাত্রী আবদ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নিবেদিতা দুবে বলেন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রী সেবা দিবস উপলক্ষে একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। চলমান যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য চক্ষু পরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি এএআই পরিচালিত বিমানবন্দরগুলিতে নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং বিশ্বমানের পরিষেবা সংক্রান্ত কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে স্মৃতি বিশ্বাসের রিপোর্ট, পজিটিভ বার্তা। A good initiative by Airport Authority. It's good to be part of this initiative. Thank you. थैंक यू। और हम लोग ना विजन के साथ कमिटेड हूँ। आज दिन को भी हम लोग यात्री सेवा दिवस का रूप में मनाते हैं। इसमें हम लोग बहुत प्रोग्राम रखा है। हमारा बेसिक जो मकसद है, पैसेंजर कैसे सुरक्षित एवं स्वच्छंद में एयर सेवा एयरप्लेन में यात्रा कर सकते हैं। तो इसको आज मार्क करने के लिए हम सारी प्रोग्राम कर रहे हैं एयरपोर्ट वाइज। इसमें पैसेंजर को हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं। वो एयरपोर्ट में उनको बिलोंगिंगनेस एक फील होना है, जो कि हम लोग महसूस कराते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जैसे हम लोग कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं, माँ का नाम, एक पेड़ माँ का नाम जो है हमारा प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन था, उनका जो विजन है, उसी हिसाब से क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया, वो उस उद्देश्य को हम करने के लिए, सफल करने के लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी अन्य प्रोग्राम भी है, तो सब तो हम लोग कर रहे हैं। तो धन्यवाद। हम लोग आज बहुत प्रोग्राम रखा है इस कलकत्ता विमानबंदर में। तो कल्चरल सेंसिटिविटी जो हमारा कलकत्ता में है, उसमें हमारा बाहर से हम लोग कुछ बुलाया है, जैसे पैसेंजर के मनोरंजन के लिए। एवं हमारा जो बेसिक उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, एक पेड़ माँ का नाम और ग्रीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया। तो इस उद्देश्य में हमने सीनियर सिटीजन लोग बुलाया था, पैसेंजर लोग को इसमें बुलाया। तो एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया। यहाँ पे हम लोग करीब 20 का ऊपर से पेड़ लगाया। तो ये लगाना अभी भी चालू है। तो इसी के साथ आउट ऑफ प्रोग्राम है, अभी हम एयरपोर्ट में चल रहे हैं, आप लोग उसको देखें। धन्यवाद। So I am very delighted to know that Positive Bata is planting a lot of trees, 1 crore, and the number is 1 crore this year. That endeavor you have taken up. I encourage you, and I am very happy that we should very soon we are going to fulfill the dream of our Prime Minister
Clean India, Clean India. So thank you, dear. Thank you all for this novel cause. Thank you, sir. We have 91.3 in the first country. Positive Path is basically a platform where mostly emphasize on industry-friendly atmosphere, open entrepreneurship, education, health, and pollution, tourism and pollution. So our leader, Dr. Lalit Reddy, has had 143 this year. So this is a token of aid from him. So you, sir, it's our great pleasure to meet you. May I have some messages for our audience for this? This is a great initiative by the positive think Think positive, be positive. Think positive, be positive. And I am sure by planting 1 crore trees, there will be a great relief from the pollution, and it will provide so many other benefits, like environment benefits, all of them. Thank you. Thank you, sir. Among all our staffs realize the importance of the day. So from now 9:30 onwards, we have welcomed all our passengers. Also, we have welcomed with them with the Tika. We have taken a free plantation program by the senior citizens of the city. Also, boat dance has been arranged by Nritya Mandali of the local cultural program. Painting competition is going on among the passengers, children. Photo booth also has been established for funding of the airport. We have also arranged a blood donation camp, free health checkup camp, and also eye checkup camp. So near about various people's passengers, also the persons who are not accessible to this facility, like taxi drivers, etc., they have been encouraged to avail this facility, and they are participating and getting the benefit. Also, we have invited school children, those who are anxious, those who do not know about the airports, and they have been briefed regarding the job opportunity in the airport, the Airports Authority of India, various airlines and airport sector, aviation sector. So we are also making them to visit various parts of the airport to see the functioning of the airport. Also, we are taking a passenger feedback drive. We are taking comments from the passengers to selfie from their direct interview. So it is observed that passengers have shown their interest and they are happy with the performance of our airport. Then we have also engaged the influencer bloggers. They are also covering the event. So I hope this message is clear that Airport Authority of India is committed for passenger facility and passenger service. We are improving day by day, so we can be successful. So Calcutta, to make it a best airport, best international airport, our endeavor will continue. Thank you all. Thank you all. Sir, any new service launched? Something is there. You are planning for it. We have planned, and already our Honorable Minister of Civil Service during the celebration of 100 years, we are saying that now more number of flights will be coming to Calcutta in near future. So this is in the pipeline. Expanding airport's capacity. Yes, our Passenger terminal. handling capacity. What Yes. are the new plans? Yes, our terminal is 26 million capacity. So by this last year we have a capacity of 21 million passengers have already covered. So balance capacity is very less.
we have taken the plan of expanding this present terminal to another 2 million capacity. The total terminal building capacity will be 26 million. By the time we are also planning for another terminal which will give balance, which will fulfill the balance capacity. So total covering is 35 million plan has been made. On that direction we are working. We have about 400 movements. That means 200 flights are landing, 200 flights are departing. So total 400 including scheduled and non-scheduled. Okay. We have 20% of passengers, 20% of passengers, 75% passengers. Domestic total passenger movement is 65,000. পজিটিভ বার্তা আপনাদের স্বাগত। আমরা এসেছি নিবেদিতা দুর্গা ম্যাডামের সাথে, যিনি রিজিয়নের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এয়ারপোর্ট অথরিটি ইস্টার্ন রিজিয়নের। নমস্তে मैम। पॉजिटिव बात में स्वागत है। पॉजिटिव बात is where we emphasize on industry friendly atmosphere, women entrepreneurship, हमारा 300-400 से ऊपर women entrepreneur त्रिपुरा। हम लोग मेडिकल में 2 मेडिकल कॉलेजेस आज का देखिए जहाँ पर हम 10 रुपया में OPD करते हैं। We have also 70 other colleges like nursing, pharmacy, BA, education. We emphasize on tourism also. Lastly, we have this year under the leadership of our chairman Dr. Malapi, we are planting 1 crore tree throughout the country. So for this, what you tell to our people to encourage them? Certainly, I would say that the people are doing a great job. This is a service not only to the mankind but also to the planet. So it will certainly make the world a better place to live in. Well, it's a great pleasure. Ma'am, it's a tree from our... Thank you so much. Just to put it in your... Thank you so much. Thank Welcome. you. Thank you. Having the Yatri Seva Divas throughout the country, and you were in charge of some other airports. So let me tell our देख रहे हैं हमारा एक्टिविटी चैनल, तो about your activities in different airports. Well, as the Airport Metro of Kolkata, Mr. Deori has already shared with you, Airports Authority across all its airports nationwide, we are observing the Yatri Seva Divas today, and it is also commemorative of the birthday celebrations of the Honorable PM. So, the kind of activities which have been planned for Kolkata airports, similar activities we are having at all airports. So, for the Eastern region airports, we have had tree plantation drives, and we are making extra efforts to make the passengers feel welcome. Because at the end of the day, it is only the passengers, the customer satisfaction that matters to us. So, we are doing welcome of the passengers through Tika and garlanding or giving them a bouquet of flowers. Yeah, we have seen at Calcutta. Yes, yes. Likewise, it's happening at all these stations, on all the airports in the Eastern region, including the newly opened airport in Pune. Over there also, we are having a great event at Pune also. So Excellent. আমরা এখন এসে গেছি ক্যাপ্টেন এসকে মালিক আমাদের সঙ্গে আছেন, হেডকোয়ার্টার এয়ারপোর্ট অথরিটি এসেছেন। স্যারের কিছু মেসেজ আছেন চেয়ারম্যান সাহেব যেটা স্যারকে দিয়েছেন। नमस्ते सर, पॉजिटिव बात में आपका वेलकम है सर। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारा दर्शकों के लिए, ये जो खास करके अपना यात्री सेवा दिवस में आपको हम कलकत्ता आपको मिले हैं, कलकत्ता में रहते हैं। यात्री सेवा दिवस का मतलब ये है कि जो पैसेंजर्स यहाँ से आते जाते हैं कोई आउट ऑफ द यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनको हम सर्विस देने का प्रयास करते हैं। जी, ये हमारा उद्देश्य है कि पैसेंजर्स यहाँ पे नाराजगी की बजाय खुश होकर। सर हम लोग देखे हैं कि इस बार आप प्रेयर लगाने में भी शामिल है आप लोग, तो यू नो आवर कंपनी इज डूइंग वन वे टू हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, वो पहले भी आपसे मेरे पास हुआ है इस सिलसिले में। तो आप लोग जात्री, हम देखें कि जात्री लोगों को देखे भी आप प्रेयर लगा रहे हैं, तो यू नो कि आपका मैसेज हर तरफ जाए, एक पेड़ माँ के नाम का जो मैसेज है आपका। ताकि ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि जो यात्री आए और अपनी माँ को याद करते हुए उस वृक्ष का प्लांटेशन करें और उससे एक संदेश जाए कि भाई देखिए प्लांटेशन हमारे जो जीवन का एक हमारे एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
उसको हमें बरकरार रखना है और आगे जब जो पैसेंजर लगा के जा रहा है उनसे बार बार आके देखेगा कैसे उसकी ग्रोथ करेंगे, एक अच्छा मैसेज है। Thank you so much for joining Airports Network channel.